जय जगन्नाथ आपण मैंने भलर रुहतु मो ठाकुर कतर एति जगन्नाथ ठाकुर कतर प्रार्थना आपण मैंने सब बड़े भलर रुहतु आ खुशी रुहतु। जय जगन्नाथ हैप्पी न्यू ईयर। हाय नमस्ते कैसे हो समस्ते। हाय कि आपण मैंने भलर थे मु बहुत भलर अच्छी आपण मैंने जानी पारुथिबे मु केइटी गुडे जाइछि। हाँ मु जाइछि तो मु जाइछि बुलिबा पई। तो आगुर जो राजा रानी जे महल रोते आम से जाइलु बुलवा। तो आपण मानक तो टे ट्राफिक तो देखते पड़ो ना बहुत ट्राफिक जाम थिला बेंगलोर रे। तो बहुत परिश्रम परिश्रम करके पहुँचवा को मिनिमम 1.5 घंटा खंड लगिगला। जीवाटा मत टाइम बहुत जना पड़ा कहीं आसवाटा टाइम जना पड़ा सागे सागे आसी पहुँचीगला जना पड़ा कि जीवाटा एते मतलब मत परेशान कला जे मत भल लगलानी गाड़ी बसी बसी एत समय। तो मुझे वीडियो बनईदेनी मो यूट्यूबर मो फ्रेंड मानी। तो जी भी मोर फ्रेंड अच्छा प्लीज आपण मैंने यही साल मोर एमतिका लक कर दिंतु जे मोर जे मतलब सब्सक्राइबर मोर बहुत बढ़ी जातु आ मो मन बहुत खुशी आसी जाओ से मु चाहे आ कि चाहेनी मु आहरी भल भल माने देखा जीवी छुआ पे छोट अच्छी तो काली जाइला तार ठंडा आज तो से बड़ा प्रॉब्लम हो कहीं मुझे वॉइस रेकर्डिंग दूसरी कहीं ये बहुत सोहर थिला मतलब गाड़ी फाड़ी तो आपण मैंने जानी थे एमतिका अवस्था आ बेंगलोर तो बहुत ट्रैफिक जाम। तो आम आसिक एत परिश्रम फल ए मिलला तो आम आसिक पहुँचलु। पहुँचला पर आम देखुवे आम सीढ़ी टिके 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 कर उठुचे। तो आम उठीगलु ये किटा फोटो उठेले फोटोटा उठेकी तापर आम गलु आहरी आगू जाकि एठी मतलब एलाउ ना जे ये जा फोटो उठे पार जहाँ टी कर कि आउ टे आगू गले एलाउ ही ना कि। तो एठी एंट्री हबु 240 टंकार एंट्री हबु केमती किछि माने मतलब किछि नाही मतलब फोटो टिके उठे पारिबुनी सेटा ही प्रॉब्लम ना आ किछि नहीं। तो वीडियो उठे देवे भाईरे अच्छी पार्क टाइप रो सेठी दौजन उठाइबा से तुम रिल्स कर जहाँ कर सबू किसी मतलब ये अच्छी यहाँ गोटे देखला भाया बेंगलोर। तो आपण मैंने निहाती जब आसपा चाहते आसतु बेंगलोर कौन प्लेस बेंगलोर प्लेस को आसतु आसिक बुलिकी चाहतु बहुत भल जगह एत भल जगह जे आपण बहुत खुशी लगे आसपाई तो तुम टोटाली इच्छा हेनी। तो मु तो टोटाली आसपाई भी बाहर नी तो मत टाणी टाणी सब नहीं आसले कि एते सुंदर राजमहल मु आज फर्स्ट टाइम देखिली मत बहुत खुशी लगे। तो आपण मानक भी बहुत खुशी लगे मत आशा लगुच जी मुझे कहूँ कि बहुत भल लगे मुझे जानी। तो ये सब मतलब लोक बाक थिले तो आपण मैंने देखिपारे ये मिरर भी अच्छी मिरर भी मुँह देखिपार आठी ऊपर एमतिका अच्छी आ तले एमतिका बसियापाई अच्छी देख आगे कालिया सब जी पुराना जिनस सब देख सब अच्छी तो बसियापाई तले छुआ मैंने भी सब खेलुंट। तो ऊपर एमतिका अच्छी तो मु बुलेकी सब देखी आपण मानक निहाती भल लगे बोली से आपण मैंने देखा। तो कौन कहबू तो आम गेला तो शुईला आम जाइलु 2टा डियर आ मो हजबैंड मु आ मो बापा एति जन जाइलु बुलियापाई। तो मु ये कैमरा रे जतिकी पारिछि आपण मानक सेतिकी देखै पारुछि कहीं ये एंट्री ही मतलब वीडियो करते दौना माने एते शोर करछन जे सिक्योरिटी गार्ड बहुत टाइट से मतलब किसी गोटे करते भी दौना से मतलब बहुत टिके फटो उठे ए कर चिल्लाउं। तो से तो आमको किसी भी वीडियो बनई पारे तो छाड़तु जी भी बनई बहुत खुशी लगुच आपण मानक भी खुशी लगुथ। तो नुआ वर्ष थिला पूर्व दिन से आम टे बाहरी गलु बुलियापाई। तो बुली बुलाई आम आसला बेलू आम धीर मतलब एते वीक पॉइंट लगला जी कौन कह
तो आगिका राजाराणी कौन पिंधुले कौन नहीं से सब मु आपण मानक देखी आपण मैंने भी देखिए। तो राजाराणी आगुरी शाढ़ी पिंधुले तो आमतिका शाढ़ी पिंधुले आपण मैंने निहाती देखिए। आगिका राजाराणी को विषय माने मुझे शुणी नी मतलब अल्प किसी शुणी तो आज मुझे देखला पर बहुत ये लगला। आ फोटो एत मराई जे आपण मैंने देखिए। आ सबू रूम्र एक्चुअली सबू रूम्र ताला ए पड़ी कहीं ना चाबी पड़ी कहीं उठी मतलब कई जापरि भितर को राजाराणी रूम को तो से सब आड़े लक हो मिरर रखाई सफिसीयंट जी आस मुँह देखिपर आराम से। तो आराम से भी बुलिकी जीव कहीं एते भिड़ नहीं बहुत कम भिड़ से बहुत कम भिड़ एत भिड़ ना आम जो भावुले इस्कन जाता बोले से बहुत भिड़ होता छुआ भी बहुत बदमाशी करता मो झील काली किसी भी बदमाशी करनी बहुत शांत सहित से बहुत खेलुची निजे निजे मत बहुत खुशी लगे। मो छुआटा एकला खेलिले मैंने बदमाशी न कले। तो ये तो देखिपे केमती सब फोटो टंगाई तो फोटो फोटो सब एमतिका टंगाई एमतिका बारंडा आगुरी एमतिका रोहुले ना तो से तो पुणी आम आरपट गले कहीं आम भूली जे आम भूल रास्तार आसीचु बोली तो जे बाटे आम आसी पुणी से आड़ को जाऊे तो पुणी सियाड़ जाते है जाकि झीटा गुड़ा देख के सुंदरी सुंदरी झीड़ा सब आगर चलुन से सब झीड़ा मतलब सब नेपाल आउ कई नहाती जे मतलब ये कानड़ा कि नेपाल झील बहुत से नेपाल झील सब से थे आमर तो आम बुलूले आम तो एंजॉय करूले ये देखी पाते मुझे गला ये फोटो उठे देख कला आसूँ फोटो ये भल आसुनी तो छाड़ तापर आम भाविले जे चलो तल को पलैबा आठी रही कौन करवा ये तो किसी ना फोटो मोटो उठेबापी आ चलो पलैबा देखी गला मु पड़ी जाऊँ से टाइम लाइट आइला तो ताकर भी से फोटो उठेदेली आम गेला भी से उठी जाता ता पापा खाखे थे मुझे वीडियो बनाते मत आम गेला टोटाली फोटो ही उठेलानी काली तो एत बदमाशी करला जे मु फोटो उठेबी जहाँ कर फोटो उठेबी तो ये तो एमतिका आ मतलब आखिरे आखि निद अच्छी केमी आम जाइए काली एत परिश्रम कर वीडियो बनायापी तो मत तो जाई तो बुली तो भल लगे आपण मैंने जानी जे आगिका वीडियो देखिए कहीं मत बहुत बुली तो भल लगे कहीं मु आगुरी बहुत बुली ना एबे बुलिया कम करदेला मत केमतिका लगुच आबे छुआ बड़ है एबे आस्ते आस्ते जीवा कहीं बुली जावाई आ कि सपिंग करमिनी एबे कहीं मो कतर बहुत सफिसीयंट ड्रेस हो गलानी किसी सपिंग करने किसी आवश्यकता ना खाली जहाँ आम जीवा बुलवाई आ बुली बुलाइक आइबा तो आम गेला बापा के अन देखु एमतिका राजमहल तो आपण मैंने देखिथे आम कौन कह तो आपण मैंने तो निहाती खुशी लगुव आ मत भी बहुत खुशी लगे। तो चलतु कंटिन्यू करतु वीडियोटा भल लगी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब निहाती करेंगे कहीं वर्षटा मोपाई बहुत लकी हवा दरकार तो आपण मैंने जब चाहिए लकी हम आपण मैंने जब न चाहिए लकी हेनी तो बेलकी हो तो मुझे ठाकुर को डाकुचे जे मत आर वर्ष जमतिका मतलब सबूर अधा अधीर कर रखी ये वर्ष एमतिका कर दिए जे चक्कर बुलाई दिए जे मतलब किसी सक्सेस कर मो लाइफ रो आ मो माँ बापा ना रखिपारे मो हजबैंड कर ना रखिपारे मूल कारण मो हजबैंड मत सब सपोर्ट करते जेकोसी कथार हो मत सपोर्ट करती मो बापा माँ भी सपोर्ट करती एमती मो ससुर घर वाला कहीं सपोर्ट करते तो वीडियो ये से सपोर्ट करते मुझे मो वीडियो न कले मो भात हम तो हजम हेनी
କେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାহিରେ ଲୁକ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିୟୁଟିଫୁଲ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆରି ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଥିଲେ ବୁଲିକି ଆଇଲେ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଉଠୁ ଆରମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଆମେ ବୁଲିକି ଆମେ ଆଇଛୁ। ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ସବୁଆଡ଼କୁ। ମତଲବ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେଙ୍ଗଲୋର ମାନେ ପାର୍କଟା। ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ମାନେ କେତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହିକି ଏମିତିଆ ଗଲେ ପରା ଏମିତିଆ ବଦମାସି ହେଉଥିଲା ମୋ ପୁଅ। ତାକୁ ଏଇଠି ପାଣି ଟିକେ ପିଆଇଦେଲି। ପାଣି ପିଆଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବାହାରିଲେ ପାର୍କ ଭିତରେ ବସିବା କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ରିଲ୍ସ ଏକା ବନେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ରିଲ୍ସ ବନେଇଛି। ଯିଏ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ୟୁଟି ପ୍ରିୟା 262 ନିହାତି ମାରିଦେବେ, ମୋ ଆଇଡି ଆସିଯିବ। ହଁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖି ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ରୋକି ପାରିଲିନି ନିଜକୁ। ତ ଚାଲ ଯିବା। ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଫଟୋ ଦେଖିନେଲେ ତ ତାପରେ ବୁକ୍ କରିକି ଆମେ ପଳେଇଲେ। ତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଏଇଟା। ତ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବୋଲିକି ଆପଣମାନେ ଆସିନେ ନିହାତି ଆସିବେ ବେଙ୍ଗଲୋର। ଏଇ ଜାଗାଟା ନିହାତି ବୁଲିବେ। ବେଙ୍ଗଲୋର ପ୍ଲେସ୍ ବୁଝିଲେ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ନିହାତି ଆସିବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ମତଲବ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଙ୍ଗଲୋର ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଦେଖିଲା ସେଠି ଏଠି ଜାଗା ନଥିଲା ତ ଅଲଗା ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି 4 କିଲୋମିଟର ପୁଣି ଆସିଲା ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଆଣିକି ପୁଣି ମେନ୍ ଗେଟ୍ କରି ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ। ତ ସେ କହିଲେ ବେଙ୍ଗଲୋର ପ୍ଲେସ୍ ମାରିବା ଧରିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ମାରିଛ? ତ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ମାରିଥିଲେ ମୋ ଦିଅର, ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଏତେ କିଛି। ତ ଆମେ ଏମିତିକା ବୁଲୁଥିଲେ, ଆମେ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗେଲା ଆଉ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେର। ତା ଚାଲିବାର ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, କାଲି ବହୁତ ଚାଲିଛି ସେ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ମୋ ଛୁଆଟା ଚାଲିଛି। ଏତେ ଚାଲିଛି ଯେ ତା ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଘଷି ଦେଲି ଟିକେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ତା ଟିକେ ରିଲ୍ସ ବନଉଥିଲି। ଆଉ ତା ବାପା ଚାଲିଛି, ତା କକା ଚାଲିଛି, ଦୁଇଟା କକା ବାପା। ଆଉ ପର୍ସଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ। ମୁଁ ଟିକେ ଧରିଥାଉ, ମୁଁ ଟିକେ ରିଲ୍ସ ବନେଇଦିଏ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହବ ଆଉ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ମତଲବ ଘରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମୁହଁଟା କେମିତିକା ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୋ ମୁହଁ ବହୁତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯିମିନି, ସେ କହୁଛି ନା ତୁ ଚା, ନଗଲେ ହବନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଡରି ଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଓଲାକତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଆମେ ଏମିତିକା। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ସେଟା କ'ଣ ଗୁରାବାଡ଼ି ତ ଛଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଲୋକ ତ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ। ମିନିମମ୍ ଆମେ ଏଠୁ 4ଟା ବେଳେ ବାହାରିଲୁ। ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲାନି 1:30 ହେଇଗଲାନି। 1:30କୁ ପାର ହେଇଗଲାନି ଯେ 1:40 ବେଳେ ହେବ। ତାପରେ ପୁଣି ସେଠୁ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ କେତେବେଳେ ମାନେ 4ଟା ବେଳେ ଆଇଲୁ। 4ଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ଏଠି ଆସି 5ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମାନେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଓଲା। ତ ବୁଲାଇକି ଆସିଲୁ ଏନ୍ଜୟ କରି। ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ତ ଲାଗୁଛି ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ। ଆଉ ଏମିତିକା ଆସିଲୁ। ଆଉ ଟିକେ ରିଲ୍ସ ବନଉଥିଲି ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି। ତ ଏଠି ବି ଫଟୋ ଉଠେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି। ତ ବାଏ ଗାଇସ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। କେତେ ମେହନତରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆଣିଛି। ଆପଣମାନେ ଏରକ କରିପାରିବେନି ମୋ ସହିତ। ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ମୋର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ତଥାପି ଗଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତିକା କରିବେ ମୋ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତର ରିଲ୍ସ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ରିଲ୍ସଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କାନ୍ଦିଆ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ସବୁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଥିଲି ବାଇରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି।
ସେ ତାଙ୍କ ମାନ ପଚାରୁଛୁ ଓଲା କାହିଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ରହିଥା ଓଲା ଆସିବ, ତୁ ଛାନିଆ ହେନେ କେଉଁଠୁ ହବ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମର ଓଲା ମକେଇନେ ମଗାଅ, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇତେ ଦିଅରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ସେଠି କିଛି ଖାଇବା ମିଳୁନି। ଯଦି ଖାଇବା ତମର ଦରକାର ନିହାତି ପାଣି ଫାଣି ନେଇକି ଯିବେ, ନହେଲେ ତମ ହସାଉଡ଼ି ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି, କାହିଁ ସେଠି ପାଣି ହିଁ ଟୋପେ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଠି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲେସ୍ଟା, କାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ନେଇଯିବେ, ଟିଫିନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ପାଣି ବୋତଲ ହଉ ନେଇଯିବେ, କାହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଶୋଷ ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ପାଣି ପିଇ ନଥିଲୁ, ତ ଆମେ ଏଇ 4 ଜଣ ବାଳୁଙ୍ଗା ସବୁ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତିକା ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସ୍ଟା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କଲି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଓଲାର ଘରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଗଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ। ଆମର ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କେକ୍ ଖୋଲି ଦିଅ। ଇସ୍ କେକ୍ 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 କାଟିବା, କେକ୍ କେକ୍ କାଟିବା, କେକ୍ କେକ୍ କାଟିବା। ରେ ସିମ୍ପଲ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି 2000 ଆଉ ଇଏ ଲେଖିପାରିଲନି। ବାବା ମାନେ ଇଏ ଷ୍ଟାଇଲ ଲେଖି ଦଉଛି। ହଁ ହବନି, ହବଲ ଏଇଟା ଟିକେ ଇଏ ହବ ଗାତ। ଆମ ସାରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ 12ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆଉ ଖୁସିମୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଯାଉ ମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଠାକୁର କତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆମର ବି ଭଲରେ ରହିବା ଏ ବର୍ଷ ସାରା, କିଛି ଫାଇଟିଂ ନୁହେଁ ଆଉ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେକ୍ କାଟିବା। କେକ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବା। ରାତି 12ଟା ହେଲାନି, ରାଇଟ୍ 12ଟା। ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଯେ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇକି ରଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି। ତ ନୂଆବର୍ଷ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଉ ଖୁସିର କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ତ ଗଲା କେତେ ଖୁସି ତମେ। ଇସ୍ ଆମର ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ହେଇଯିବ 4 ବର୍ଷ। ଆମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। 4 ବର୍ଷ ମାନେ ପୁରିବ, ମାନେ ଚାଲିବ।